हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ आपण मैंने देखिपे सकाळु सकाळु पहुँची जाइछु श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र जाजपुर पाणीकोइली ठारे। आपण मैंने देखिपे शिक्षा केन्द्रटी कौ भली भाव सजाई। ये शिक्षा केन्द्रटी सजा हवार कारण आपण मैंने वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु निश्चित जानीपारे आज ये शिक्षा केन्द्रटी एभली कहीं सजाई। तो आगू चलते देखा शिक्षा केन्द्रटी सजा हबार कारण कौन। तो फ्रेंड आज हूँ श्री अरविंद जोग निकेतन शिक्षा केन्द्र रिलीज प्रतिष्ठा उत्सव। तो आज यही उत्सव वर्षरे थरे पालन करा जाए। तो देखि आसंतु देखिबा को भली भाव में पालन करा जाए। तो देखि पारुथिबे शिक्षा केन्द्रटी एई भली माने फूल आउ फूल तोड़ा मध्यरे सजा होई थाए। तो देखंतु तो शिक्षा केन्द्रटी आज कौ भली भाव में माने फूल मध्यरे माने झलसुची शिक्षा केन्द्र आज नुआ नुआ लगुच। तो देखंतु दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आगो को यही उत्सव रे कौन कौन सबू माने हेई थाए। बंधु चलतु आमे बहुत बुलाबुली कला परे भाईना पाखु किसी अनुभूति पचारिकी बुझी नेबा। भारत आत्मा एवं शक्ति भारत माता आत्मा एवं शक्ति बाहर तो जेपर्यंत भारत माता को आम हृदय भर आविष्कार न कर से पर्यटन भारत उन्नत है। तो बाध्य एमती परिस्थिति गोटे भयंकर परिस्थिति समस्ते स्वीकार करने बाध्य भारत जननी की चिन्हवाई आविष्कार करने मंत्र बाध्य उपाय न एमती गोटे ध्वंस उड़ा भविष्य में समग्र विषय भयंकर समग्र विश्व भी थरी उठो एमती एक्शन ने अखंड भारत गठन कि जड़े नेता किए चाहूना अखंड भारत कि भारत चाहूना कि कई बाहर पृथ्वी कई जड़े लोग चाहूना अखंड भारत गठन। अच्छा भाईना यहाँ माँ केते तम जन्मवार्षिक उत्सव 30तम ना जन्म मान 800 35तम उत्सव माने एटा प्रत्येक वर्ष यही 5 हुए। यहाँ आमर तारीख पड़े माने प्रत्येक वर्ष माने एमती किसी माने एमती जाक जमक हुए ना कि। अच्छा यहाँ जोटा माँ होची माने यहाँ आपण हाथ कर ना गवर्नमेंट दौची ना पिला गवर्नमेंट किसी दौनी पिला डोनेशन रे होची। अच्छा शासन संविधान सब किसी उल्ट पलट किए करेंगे फास्ट अतिमान माँ माने देहांत माने हवा पूर्व आपण माँ को देखी
ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରା ମୋର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲି ଜାଣିଥିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କର ହେଇଥିଲା 67ରେ ଯାଇଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି 71 ପୁରା ତା ପାଖରେ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି ମନେ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର? କାନ୍ଦ ଲାଗେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ ମା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଅହମ୍ଭାବଟା କାଢ଼ି କଥା ଭାଇନା ବି କହୁ କହୁ କେମିତି ଭାଇନା ବି ମାନେ ଲୁହ ଚଳ ଚଳ ଆଖି ବି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇନା ବି ସିଏ ମାନେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବେ? ଭାଇନାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଥାପି କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆଙ୍କ କଥା ଏବେ ବି ସେ ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଉତ୍ସବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ତ ଭାଇନାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇନା ବି ମାନେ ସେ ବି ମାନେ 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲା ବେଳେ ସେ ବି ମାନେ ଜବାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇନା। ଭାଇନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଣି କୋଇଲି ଆମର ଆଚ୍ଛା ପାଣି କୋଇଲି ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।